check. At check ball. Check ball po. Check ball daw. 1-0 BRC. Okay. Wait. Serving. Soriano. Saba. Lili Balikay. Tigong Soriano. De La Cueva. Pagmalitan mo sa open. Saba. Hello. Ramos, service. Good sir. Kinami de la Cueva. Itataas si Soriano sa 4. Hot shot. Pero hindi siya naganda. Aabuhin ni Villanueva. Iniliba ni Pala. Kukunin sa 3 lang hingi ng 3 si de la Cueva. Top speed. Nandun pa rin sila Inar. Itataas sa open. Saba. Drop ball! Pinanood ni Silva. Official score 3-2. Baguio Kids. Still serving. Number 27. Ramos. Good serve, pero outside. Messi, dito ka po. Para diagonal kayo ni Adam. Salamat. Service. De La Cueva. Jump serve. Check ball. 4-3. BRC. Pattern. De La Cueva. Outside. Official score, all 4. Service. Number 7, Saba. Netball. 5-4, BRC. On deck, number 17, De La Cruz. Ginawa ni Rai. Iset sa 4, nandun si Luis. Outside, walang nahigit na kamay. 6-4, BRC. Kinuha ni Rai. Si Seth Redondo sa pala. Boom! Zone 5. 6-5, BRC. Alin pa sa... Thank you. Serving, Yuma. Outside. Hinga muna, pagkakakuha ng bola, hinga muna. Hello po kay Miss Aya. Service, number 6, Silva. Nice service, inside. Official score, 8-5, BRC. Serving. Number 6, Silva. Good serve. Inside pa rin. Walang pulpas ang service na gano'n ni Silva. Service. Silva. Nice one. Net gap. Official score 9-6 BRC. Serving, number 25, Palad. Nice one. Ginawa ni Rocky. Tataas kay Wayo. Na-check. Redondo sa open. Nandun si Luna. Nakuha ni De La Cruz. Ibabalik ni tataas pinitabulan na. Intercept uli naman sa tres naman. Nandun si Ramos. Inside. Ang nawa
Serving. Palad. Good serve. De La Cruz. Pabilon na pinalo din na po na si Rainan. Nandun naman si Lunar. Check ball. Off. Good one. Nice one. Hinabol ni Redondo. Babalik na Ramos. Nandun si De La Cueva. Hinigay. 1-2 play. Hey. Gigil Yana. 9-8. Isa na lang ang BRC. Still serving. Palad. Good serve. Ayan. Kinuha ni Wyots. Itataas kay Wyots pa din. Oh! Strong ball! Stop. Ang galing talaga ng pintar na yan. Serving. Wyots. Nandun si Laylay. Iseset sa open kay Ramos. Oh! Silva. Hindi na una. All 10. Serving. Luna. Good serve. Nandun si Diba. Iseset ni Soriano sa open. Nandun si De La Cruz top speed. Pero nandun pa rin si Rizal. Ikakapulin niya. Hindi isinugal ang sais. Nandun si Ip. Kukunin ni Andre. Oh, connected! 1-0. 11-10 BRC. Check ball. Serving. Shout out po kay Joshwin. Saba. Oh! Check. Nandun si AJ. Itadaw na lang yan. Alam na agad yun. Pero din ang po ni Clyde. Nandun. Ang daming cover pag tinapunan. Oh! Outside! All 11. Dikit na dikit ang laban. Bawian lamang. Ang coverage ng BRC pag nakapunan sa likod. Butang. Serving, Clyde. Kinuha ni Wyatt. Itataas sa 3. Sabi daw, bumigaw ang center. Touch net ba ang tawag? Touch net na. 12-11. Bajo Kids change favor. Serving, number 9. Pegna Redondo. Good serve. Kinuha ni Ip. Itataas sa 3. Nandun si Andre. Off set all. Off the block. All 12. Gaon na gaon. Si Andre. Ang mukha ng Rocky na doon. Oh! Service A! (13-12) BRC. Change favor. Good. Saba. Nice one. Check ball. Mind daw sabi. Nice one. Ah, good ball. First ball, good ball. Kinuha ni Ip. Itataas ulit kay Silva. Up, outside. Masyadong malakas ang coverage. 14-12 BRC. Serving. Nakuha ni Arman. Up, touch net. Sayang, nag-touch net. Nanggigil. 14-13. Isang lamang ng BRC. Serving number 27, Ramos. Good serve. Nandun si Rocky. Nililiban ni AJ. 360. Fight. Outside. All 14. Serving, Ramos. Good serve. Nandun si Andre. Itataas kay Silva. Silva din na call up. Good ball daw. Ang tawag, BRC. 15-14 BRC. Tuloy ang laban hanggang hindi napito. Oh, 16-14 service A.
Kuha natin. Ay, kaya Andre lang. Service. Ginawa ni Saba. Itataas kay Palad. Palad. Oh! Shot down! 17-14. Pinaluan mo si Silva. Ibabalik sa'yo ni Silva. Time out. Banjo Kids. 17-14 BRC. Valdez, may pin? May pin? Malambot. Hindi nga siya na-ikasa. May pin? Hindi kasa doon sa pambomba. Ito isang ball. Sa harapan lang. Ninyo. Ninyo. Sa harapan lang. Sa may harapan lang ng sinyo. Sa gilid. Sa gilid at harap. Nakuha? Pwede isang ball. Lumambot na. Parang Yung isa, ginamit ko. Nasaan yung lumang bola? Saan ba yung diba? Tatlo daw yung Yung lumang bola, Sean. Nasaan yung lumang bola? Ay, hindi pa nakuha sa kabila. Hindi Nakuha. kinuha. Dito, sa kabila. Hindi, yung isang bolang luma, nakuha na. Okay na? Okay na. Back to the ball game. 17-14 BRC. Good serve. Nandun si Ramos. Kukunin ni Rocky. AJ to Viva. 18-14. Huwag na lang yun ang isang BRC. Netball. 18-15. Florida, sabihin mo, pasuyo naman ng bolang gawin. Si Nino. Isaset sa atras kay Palad. Oh! Nakita ang butas, pero inibinet. 1-2 play ni Soriano. Isaset kay sa Lunar drop ball. Nabigli si AJ. Babalik sa kot. Nakakabuli ni Ramos. May ibang babalik. Kukunin ni Andre Candela daw. Silva ang drop ball. Nandun sa kay. Kukunin ni Saba. Ramos over. Free ball kay Ops. Drop ball. Nandun si Ramos. Iseset sa 4 kay Luis. Check ball. Oh! Luna. Oh! Inside. 19-15.
Serving, 17, De La Cruz. Good serve. Saba, Redondo, Pala. AJ to Silva. Ramos. Ibinigay kay Lunar, over ball, nabrakan. Good ball. Peña Redondo sa 3 kay Pala, check ball, nandun si Rocky. Ibibigay na over. Peña Redondo sa open kay Lunar, kinuha. Catch shot, good ball. Substitution. 12 in Villanueva. 26 out. Service. Renz. Villanueva. Good serve. Kinuha ni Andre. Isa-set kay Silva. Silva pinalo na dun si Saba. Kukunin nila sa storage. Ililiban ni Clyde. Kukunin naman ni Ick. Isa-set ni drop ball. Good ball. Running kay Bang outside. 2016 BRC. Last 5 ang BRC. Service number 6, Silva. Outside. Ang tawag ng lineman ay outside. Outside down. Outside down ang tawag ng lineman. 2017. Andre, nakuha. Mayut. Nandun 8, nandun si Saba. Isa-set sa open kay Luna. Nandun naman si Luna. Catch shot 2018. Dalawang laman ng BRC. Service number 25. Palad. Palad. Service nandun si Andre. Off the ball. Soriano. Sa ulo ang court. Number 2, Libang. Good serve. Redondo, drop ball. Nice one. Victor. Time out. Bandit. Wala na pong time out ang Bandit. 22-18. Lamang ng 4 ang BRC. Serving, number 2, Libang. Nakauwi naman, kahit pa paano. Nakamping nga lang. Number 2, Luna. Nice serve. Nandun si Wayo. Isiset kay Andre. Andre, check ball. Nandun si Palas. Isiset kay Peña Redondo sa Saba, top spin. Nandun. Walang jobs. Substitution, BRC. Okay, substitution. Soriano, service ace! Basag ang defense pattern. Set point po ang BRC. 24-19, last one. Pattern. Good serve, okay! Set point BRC, 25-19. Captain po.
Papabaguhin nyo? Papabaguhin nyo? Kuya, ay ito, pagbasya. Pero check mo din yun, na wala lang kasi depende. Ano na ba ito? Zero po. Zero po. Yan o, si Red. Sino na, Ebe? Sino po ng picture? Oo nga rin, kanina ako. Same yung sa ano be? BRC same lang. Ito yung bago sa ano. Banjo.